Okay, great. Muy Let's bien, have a muy quick bien. prayer and we'll get started. Oremos. Heavenly Father, Padre thank you for the nuestro, opportunity we have gracias to por be la here oportunidad de estar today. aquí contigo hoy. Thank you for loving us and leading us. Gracias por amarnos y guiarnos. Lord, you are amazing. Tú eres extraordinario, Dios. And I pray for your Spirit to fill us now in your name. Y Amen. espero que tu espíritu nos llene en el nombre de Jesús. Amén. Amen. All right. Yeah, just hit that play button. Perfect. All right, perfect. Thank you. All right, great. So, let me ask you a question. Are you going to be able to change an entire community by yourself? Ustedes podrán hacer una pregunta. Ustedes podrán cambiar una comunidad solamente ustedes solos. You're going to need a what? ¿Van a necesitar qué? You're going to need a Un team, equipo van a necesitar. right? And Sí. so we're going to have a little talk called Building a Dream Así Team. que hablaremos creando un equipo ideal. Let me ask you this question. Do you just send out an open invitation for anyone to join your core team? Usted sencillamente envía una invitación abierta para que se unan a su equipo de núcleo. Yes or no? ¿Sí o no? What do most church plants do, though? ¿Qué es lo que muchos plantadores de la iglesia harían? That's exactly what they do. Eso es exactamente lo que hacen. Well, let's just hope we can get some people. Vamos a ver que alguien aparezca. That's why most church plants Y fail. por eso es que muchos fracasan. They do not create the right team No first. crean el equipo correcto desde el principio. Now, once your church is already established and going, then you can make an open invitation. Una vez que la iglesia está establecida, entonces usted puede hacer una invitación abierta. But when you're building your core team, that is a team that's going to help you launch this church. Pero cuando está haciendo un equipo de núcleo, la que va a ayudarlo a lanzar esta iglesia, You need to be a lot more selective. tiene que ser mucho más selectivo. What are some of the dangers if you aren't selective? ¿Cuáles son uno de los peligros si usted no es selectivo? Hace la pregunta. Real question. Es una pregunta. We bring every kind of people. Yeah, there's nothing wrong with every kind of people, right? But unless No hay there's nada malo something. con eso, pero Yeah, go ahead. No, podemos también traer personas con diferentes ideas a lo que Dios quiere. we can bring people with different ideas of what God wants. Yes, exactly. They'll have a different vision, right? Tienen una visión distinta. When you have two visions, you have what? Cuando tiene dos divisiones, tiene qué? Division, Tiene división. right? If you got to look for people who have the similar vision. Tiene que buscar personas que Very, tengan una very good. división What if their similar. values are different? ¿Y qué tal si sus valores son distintos? They're going to want to pull your church in a different direction, Quieren right? jalar la iglesia en una otra dirección. What if they have a totally different focus of what church is supposed to look Y si like? tiene un enfoque distinto a como la iglesia debe lucir, You're just going to cause a lot of battles and issues. va a traer muchas batallas, muchos issues innecesarios. Let me warn you and prepare you today. Déjenme prepararles y avisarles hoy. If you're planting a church, there's a type of person that loves church plants. Hay un tipo de persona que ama el planteo de iglesia. Déjenme avisarles. And this type of person is somebody who has their own personal agenda. Y estas personas son los que tienen su agenda personal. They're looking to gain some power and influence over a group. Ellos quieren adquirir poder e influencia en algún grupo. And they latch on to these church plants. Y se apegan a estos planes, a estos planteos de iglesias. Por eso. And they can be very, very destructive. Y pueden ser muy, muy destructivos. Again, this is a process that most church plants use and they end up regretting it Esto later. es un proceso que muchas iglesias hacen de planteo y después se arrepienten. Instead, if we're wise, we need to make sure that our core team shares the same vision as we do. Es esencial que el equipo de núcleo comparta la misma visión que nosotros. Now, again, a core team is a group of individuals, and I'm not giving you a specific number, No le estoy dando un número específico, pero el grupo de núcleo es but it's a group of individuals that are there to move the church forward. son un grupo de individuos que están para mover la iglesia al frente, adelante. Now, I usually don't start with the core team. I do all the other things we've led up to this point so far. Yo casi siempre no comienzo con un equipo de núcleo, sino hago las otras cosas que le mencioné. Then I begin to reach out and build this core team. Entonces comienzo luego a crear este equipo de núcleo. But if they don't look like we look in the sense of vision and mission and desire to reach the community, Pero si no tienen el deseo, la misión de alcanzar la comunidad, I'm going to spend a lot more time dealing with problems that they create than dealing with the things that God called me to entonces do. voy a pasar más tiempo lidiando con los problemas que ellos crean que lo que Dios ha pedido. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que digo?
I'm not trying to be cold-hearted to these No estoy people. tratando de ser frío con estas personas. Because those same people might be very good for a different church Porque plant. quizás estas personas sean muy buenos para otras cosas de planteo de iglesia. But they just don't mesh right with the church plant that I'm doing. Pero a la misma vez no están en la misma Does that a la make par sense? conmigo. So we're ¿Tiene not sentido? judging them as inferior in any way. No lo estoy juzgando a ellos como menos. Rather, it's just saying that we are not compatible in this church Pero lo que plant. estoy diciendo es que no son compatibles en este plan de trabajo. So now, the question people are going to ask, of course, is, then how do we find people with the same vision? Entonces, la pregunta es cómo encontramos a estas personas con la misma visión. Isn't that the question you're asking? Esa no es la pregunta que ustedes están haciendo. No, you're not asking No, that? no están haciendo esa pregunta. I mean, I could just stop. If you're Entonces yo not, paro aquí si quieren. you know how to do it. Si saben cómo hacerlo, pues ya. No. How do we make sure ¿Cómo when nos- we're looking for people that we're not finding people who have conflicting agendas? ¿Cómo nos cercioramos de que estas personas no tengan ideas conflictivas? I'm going to share with you my process. Voy a compartir con ustedes mi proceso. That doesn't mean you have to use my No process. usted no tiene que seguirlo. You might do something completely different. Pueden hacer algo completamente distinto. But after planting a numerous numbers of churches, Pero después de haber plantado numerosas iglesias, I developed a system that I think works excellent. he diseñado un plan que trabaja excelente. And what I do is I interview people. Y una de las cosas que yo hago es que yo entrevisto a las personas. Now, I never tell them, hey, I want to meet you to interview Yo you. nunca les digo, mira, voy a tener una entrevista contigo. This is just a term that we're using amongst Eso ourselves. solamente es un término que Yeah. estamos usando entre nosotros. What I do is I tell them something like this. Le digo más o menos algo así. I say, hey, we're starting a brand new ministry in your area, and I would love to just sit down with you and share some ideas. Yo les digo, mira, vamos a comenzar algo nuevo en el área. Maybe- Así que me gustaría compartir esta iglesia contigo. And I tell them, maybe you'll have some good pointers for me, and maybe you'll even know people who are interested in A lo joining mejor tú this. tienes buenos puntos o a lo mejor tú sabes personas que quieran añadirse a nosotros. And then I say, I can promise you one thing. I am not about trying to convince you to join me. Y créeme, no es mi intención convencer que te unas a nosotros. So can I take you out? And I say either for, lemonade. Te Okay, puedo sacar ahí para una you're limonada. Adventist, so I say lemonade. Ustedes That's son not what I say to adventistas, así que tengo them. que decir limonada, ¿no? I don't drink coffee, but Yo I no do say bebo I'll take you café. out to coffee or Yo I'll te saco take you a out beber to a café meal. o una comida. I don't know how anybody drinks coffee. Ugh. Yo no bebo No, café, anyway. no me gusta. But the reason that I do it this way La razón que lo hago así es is so that I can get to know people. para así yo poder conocer a la persona. And what do I bring with me to that interview? ¿Y qué yo traigo en esa entrevista? The information sheet. Las páginas informativas. The sheet that you use to help tell people what your church is about. La misma que usaste para informar a las personas de la iglesia lo que vas a hacer. All right, so O lo I que want to eres. give you an example. The very first time I tried this, Quiero dar un ejemplo. La primera vez que yo hice esto, I had just done a church plant and we had grown from 40 to 200, over 270 in 18 months. crecimos de 40 a más de 200 en menos de 18 meses, 18 months. Ujú. Yeah, but the problem is I hadn't handpicked my core team. Pero el problema había sido que no había escogido mi equipo de núcleo, And because it was a team that the conference kind of put together. sino que había sido un grupo, un equipo que la conferencia había puesto juntos. And había so we unido. had people in that core team that had different agendas than I had. Así que tenemos parte de ese equipo que tenían distintas agendas. There were people on that core team who were mad that we grew. Habían personas que en ese equipo que estaban molestos porque habíamos crecido. Did you hear that? ¿Ustedes escucharon eso? They were mad that we grew. Estaban molestos porque crecimos. That's exactly right. They were losing Exactamente, control. Porque ya no tenían control. Their leadership ability was about this high. Su liderazgo It era worked really de este good when alto. we were 40, 50, 60 people. Así que cuando éramos 40 o 60, pues trabajaba bien, But pero, when you're dealing with the challenges of a group of 270, Pero they cuando- couldn't handle pero it. cuando estábamos lidiando con más de 200 personas. So they era began to distinto. sabotage things. Así que comenzaron a hacer sabotaje. And so every church plant I do, I always try and learn from the one before. Así que cada vez que planto una iglesia trato de aprender So de lo this de la was, otra. I don't know, maybe 15 years ago. Como 15, 14 años atrás hacer esto. And I said, I am not going to let just anybody in my core Así que team yo dije, again. yo no voy a permitir cualquier tipo de persona aquí. And so this is when I came up with the process that we're going over Y here. entonces por eso creé este proceso. And of course, I've refined it over the years more Y lo he since then too. refinado a través de los años. But I want to give you an example. The very first time I sat down and did one of these interviews, Un ejemplo de la primera vez que yo tuve esta entrevista. there was a young man named Jesse.
había un hombre joven llamado Jesse. Maybe I need to go a little farther back. Maybe, tengo que quizás ir un poquito más atrás. I was called to plant a church in Seattle. Fui llamado a plantar una iglesia en la ciudad de Seattle. How many people did I know in Seattle? ¿Cuánta gente yo conozco allá en Seattle? Zero. Nadie. Just my wife. Cero. Solamente mi esposa. And so I had nobody at all to talk to Así about que no this tenía church. nadie de quien hablar en referencia a esta iglesia. But the conference said, listen, there's somebody that you would probably get along well with. Let me connect you with this guy. Pero la conferencia de Dios, tú sabes, hay alguien que quizás tú puedas conectar bien, así que te voy a hacer comunicar con él. So I talked to this guy, and he did. He had the same kind of vision I Y did. hablé con esta persona, tenía el mismo tipo de I visión mean, que he yo. was another pastor also. Otro pastor, dicho sea de paso. But he was a brand new Pero era pastor, un pastor nuevecito. and he was new to Seattle also. Y también era nuevo en la ciudad de Seattle. And so, but he knew some people because he had run around with some friends in Seattle Pero before. conocía a varias personas porque ya había estado ahí antes. And so he said, I know 7 people. I'll give you their names. Sí, yo conozco 7 personas, te daré los nombres. So I called them up, did the same thing. Hey, this is llamé. Pastor Steve Leddy, Este es el pastor Leddy. and we're starting a brand new ministry here in Y Seattle. comenzamos un ministerio nuevo aquí en Seattle. And we think that you might have some interest in this. And so I'd love to just treat you to a meal and share with you what we're Y doing. quisiera invitarte a cenar y compartir contigo porque creo que tienes interés en esto. Again, you don't have to do a meal. You No can tiene do que it hacer anywhere eso. you want. You can do it in the library. It doesn't matter. Puede ser en una biblioteca, no importa donde usted lo haga. But I met this young guy in Starbucks. Así que encontré este joven, o ayer me encontré con este joven en un The Starbucks. first guy named Jesse. La primera persona llamado Jesse. Now, let me tell you about Jesse. Déjeme decirle de Jesse. At the time, Jesse was probably, I think he was 21 En right ese then. tiempo tenía 21 años. He was a lifelong Adventist, Había sido un adventista toda su vida and he told us later that he was just about to join the Wiccan church. y estaba, no había informado que iba a unirse a otra iglesia. Wiccan. Wiccan, a pagan Oh, church. sí, sí, la iglesia pagana, perdón. Stonehenge type stuff. Ujú, que creen Yeah. en la, So tienen creencia de la Edad Media. Perdón. he had gone his life through the Adventist church and never been really connected to the church. A pesar de que había estado toda su vida como adventista, no había conectado con la iglesia en sí. Now, I had learned about this guy that he was very gifted artistically. Así que yo supe que él era un artista, era muy privilegiado en este aspecto. He had like Sí. won a Seattle Film Festival. Había ganado un premio en la festival And de filme en Seattle he was a great artist. y era tremendo artista. And so I sat down with him and I spent an hour and a half with him. Y pasé una hora y media con él. And it was just sitting across the table. Y ahí, al lado de la mesa, We were just chatting. solamente hablando. And I was sharing about some of the things we were going to do in the church. Y estaba compartiendo algunas de las cosas que vamos a hacer en la iglesia. But I was always also asking questions about himself. Y también preguntándole preguntas personales, haciéndole preguntas personales. When we got to the end of the hour and a half, Cuando terminamos la hora y media, I said, Jesse, le dije, Jesse, God has really blessed you with a lot of gifts. el Señor verdaderamente te ha bendecido con muchos dones. Would you be willing to use those gifts to glorify God and help build this new ¿Estaría church? dispuesto tú a usar esos dones para glorificar al Señor y formar esta iglesia? And it still gives me chills Y today. todavía me da escalofríos pensar hoy. He was very quiet. He just looked at me and I didn't know what he was thinking. Estaba en silencio y solamente se me quedó mirando, no sé qué pensaba. And then he said, "You have my life." Y me dijo, tú tienes mi vida. Amén. And he wasn't joking. Y él no estaba bromeando Right then and there, en ese momento. he dedicated himself to Christ. Se dedicó a Cristo en ese momento en adelante. He was shocked that that anybody was actually making a church that he fit in. Estuvo estupefacto pensando de que alguien lo considerara para formar una iglesia. He was shocked that the church actually needed El him. hecho de que la iglesia lo necesitaba. And let me tell you what happened with this guy. This guy, Y déjeme decir lo que pasó con he él. was so serious about this Él estaba tan en serio en este asunto that he quit his full-time job and found another job que renunció su trabajo y consiguió otro that was mostly on call so that he could volunteer 40 plus hours a week for this new church que era a plant. veces de llamada a fin de que pudiera dedicar más de 40 horas al día, a la semana, perdón, para este ministerio. He had at that time a fiance who was totally not a Christian, not raised in the church at Y all. tenía una novia, una prometida que no había sido criada en la iglesia And she started seeing a change in y Jesse. comenzó a ver un cambio en Jesse.
But she was extremely, extremely shy. Pero ella extremadamente tímida, introvertida. But finally, she just told Jesse, I have to meet this pastor you're Y working le with. dijo a Jesse, mira, yo voy a tener que conocer a este pastor que tú estás trabajando con. And so the first time we met, Así que la primera vez que nos vimos, I mean, it was really a surreal kind of experience. fue una experiencia surreal. Because the entire time I talked to her, Porque mientras she yo kind of had hablaba, her body turned away from me and her head ella tucked estaba down así, en esta posición, and would never look at me. y nunca me miraba. And I just didn't know what to think. Y dice, yo no sabía qué Because pensar. I'm a very outgoing person. I had never met Sí. anybody that No shy. había conocido nunca una persona tan tímida como ella. But finally, we began to break down the walls and become Y friends. comenzamos a derrumbar las paredes y And- hacernos amigos. And after getting together a couple of times, she started doing Bible Y studies. después varias veces comenzó los estudios bíblicos, We developed a friendship, desarrolló una amistad and I was able to baptize her in y the la pude ocean. bautizar en el océano. Oh, it's really my favorite picture of all Es time. una de mis favoritos. She is coming out of the ocean, and her arms are both Saliendo del up océano con in sus just brazos pure extendidos, joy. llena de gozo. I mean, it is a beautiful photograph. I love the una peace and fotografía hermosa. happiness on her face was La undescribable. felicidad y la paz que ella tenía en su rostro era indescriptible. So this couple now, they're on their way to getting married, and they begin to serve the church together. Entonces iban a comenzar a casarse y comenzaron también a trabajar en la iglesia. And eventually they do get married. Y eventualmente se casaron. And the things that they did in this church were unbelievable. Las cosas que hicieron en esta iglesia Now, son Jessie was increíbles. young, but she was 2 years younger than him, so she was really young. Así que Jessie era joven, pero ella era 2 años menor que él. Let me just give you a list of some of the things they did. Permítame decirle algunas de las cositas, una lista de lo que hicieron. I went on a trip one time, and I came back, and I started hearing talk about a new midweek program, a prayer group happening in our church. Fui de paseo y cuando regresé había escuchado de un programa que había en mitad de semana de oración. They didn't ask me a word about it. No me dijeron nada en referencia. They didn't go to the board and ask the board, No should we fueron a la start a junta midweek tampoco. prayer meeting? Para comenzar esa reunión de oración. And you know what I said when I found out? Y sea que yo dije cuando me enteré, Yes. sí, Yes. sí, Because I have taught that church the entire time. porque había enseñado esa iglesia todo ese tiempo. The answer is yes. La respuesta es sí. If you are doing what God is calling you to do, we are here to support Si you. tú estás haciendo lo que Jesús nos pide, Dios nos pide, estamos aquí You para don't come and apoyarte. ask my No permission. pides mi permiso. If you want the board to step in, it's just to help you do Si something. tú le pides a la junta es solamente para que te ayude. I know this sounds completely different than anything you probably have ever heard Yo sé que before. esto suena distinto a cualquier otra cosa que han escuchado, But we believe in the leadership of our members in my pero church. creemos en el liderazgo de los miembros de la iglesia. And I knew right then the church was getting it. Y yo sé que en ese momento que la iglesia lo estaba entendiendo. They didn't have to ask my permission to No start a tenían que prayer pedirme meeting. permiso. I mean, what pastor is going to say, no, we ¿Qué don't want pastor a va a prayer decir que meeting. no? But this prayer meeting was so powerful that we had people from 45 minutes away driving in, Esta iglesia era tan poderosa que habían personas de 45 minutos de including the distancia que conference venían, president and the conference vice president. incluyendo el presidente y el vicepresidente de la conferencia. Again, these are 20-somethings starting this program. Estos son, recuerden, personas de 20 y pico de años And it comenzando was the la most iglesia. powerful presence of God I have ever felt Y in es a la prayer meeting presencia más before. poderosa de Dios que yo haya sentido. And they had this crazy plan for prayer meeting. You know what they did during prayer Y meeting? tenían este día algo alocada en referencia a las oraciones, They a la reunión de prayed. oración. Y oraban. Wow, prayer during prayer meetings. Así que oraban en las reuniones de oración. And that's all they did Y is eso era pray. todo lo que hacían, orar. Every week they would get together and they would write down every single prayer request. Cada semana se reunían y escribían cada petición. And they would pour their hearts out to God praying over these requests. Y derramaban sus corazones ante Dios en referencia a estas But what I oraciones. really loved is the next week they would open that book and they would read those requests. Y lo que me gustaba era que la semana que seguía, entonces leían esas peticiones. And they would ask people, what did God do? Y le preguntaban a la persona, ¿qué hizo Dios por ti? And it would put shivers down your spine Y traía escalofríos a mi espina dorsal. because you realize the power that God Porque has se daban cuenta del poder que Dios and that tiene. He was a God who does answer prayer. Y que es un Dios que sí contesta las oraciones. This group actually prayed over 2 different people who were in hospice care
were supposed to die within weeks, one within 1 week. Ellos estaban orando por personas, en particular dos que fueron enviados a las casas porque ya iban a morir. Both of them walked out completely healed. Y los dos fueron sanados totalmente bien. We had an elder who had a giant cancerous terminal tumor on his throat. Teníamos un miembro que tenía un tumor enorme de cáncer aquí en su cuello. He didn't have long to live. No tenía mucho para vivir. We prayed over him. Oramos para él The next week, it had shrunk way down. y se achicó la semana siguiente. He lived many, 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 many years after that. Y vivió muchos años después. There is power in our God today. Hay poder en nuestro Dios hoy. It's the same God who healed in the days of Jesus. Es el mismo Dios que curó y sanó en el tiempo de Jesús. We've got to release people Así que tenemos que libertar personas to release the power. para que estas personas también And so tengan el those poder. interviews Así que estas entrevistas help us to start connecting with people. nos ayuda para hacer conexión con las personas. You see, when I normally would start a church, if I just invited people, I wouldn't even know those people. Así que si yo solamente invito a las personas, no voy a conocerlas. But if I spent an hour and a half with you over a plate of food or something, Pero si me siento una hora y media contigo then we begin comiendo, to know each other. conociéndonos. And so if they become part of my core team, there's already relationships starting to Entonces son establish. parte de mi núcleo y Does- entonces hay una relación entre Does this make nosotros. sense? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? I mean, you think, wow, that takes a lot of time. Usted dirá, eso toma mucho tiempo. It's worth the time. Vale la pena, vale la pena. And so I trained one other guy how to do these interviews. Así que entrené a una persona más cómo hacer estas entrevistas. And in 7 months' time, remember, how many people did I have contacts with at first? ¿Cuánto contacto yo tenía antes? Le dije. Yeah, Sí, one who gave me uno 7, que me right? dio 7. And out of those 7, De esos 7, in 7 months, we did over 7 meses. 200 interviews. más de 200 entrevistas hicimos. That's a lot. Eso es mucho. We were meeting breakfast, lunch, and dinner. Estamos Now, obviously, en not desayuno, everybody almuerzo y here can comida. do that, Yo sé que todo el mundo aquí no lo puede hacer, but you can train others to help you, pero puede entrenar a otro que le so you don't ayude. have to do it all yourself. No lo tiene que hacer usted solamente. But out of those 200 people that we interviewed, we picked about 80 of them to be on our core De team. esas 200 que entrevistamos, 80 fueron parte de ese núcleo. When we did our grand opening, Cuando hicimos la abertura, and by the way, this was for young adults y recuerden, esto es para in jóvenes a very adultos, secular city, en una ciudad bien where the secular, vast majority of young adults want to have nothing to do with the church. cuando la mayoría de los jóvenes no quieren saber nada de la iglesia. And I had conference officials telling me that this is not going to work. Y yo tenía miembros de la conferencia que decían, esto no va a funcionar. Our opening Sabbath, we had 212 in El attendance. primer sábado tuvimos 212 personas de membresía. So I started that church 10 months before. Así que empecé 10 meses antes. And in 10 months, we had 212 in attendance. Y después de 10 meses, 200. Now, this isn't something that makes me special, because really, I'm not that special. Eso no me hace a mí especial. Yo no soy especial. But there's a process you can use. Pero hay un proceso que usted puede usar. So I've tried this process. I've taught other people to do this Y le he same thing. enseñado a otras personas que hagan lo mismo. I did this with one of my friends in Maryland just recently. También hizo esto con uno de mis amigos en la He estado de launched Maryland. his church at 310 opening Sabbath. Así que tenía 310 en ese sábado primero. And some of you have heard of My Gin. Y he escuchado también de My My Gin, new church here in this conference. una iglesia aquí nueva en esta conferencia. Just launched a couple weeks ago. You were there, right? Hace 2 semanas atrás que se abrió. Oh, you're in the pre-launch. Okay. But his opening Sabbath, grand opening Sabbath, En esa apertura de sábado, 200 in attendance. 200 personas de That even works here in New que York. fueron. Y Manhattan. Es aquí en Manhattan. Yes. This stuff really works. It's Esto proven to verdaderamente work trabaja. over and over again. Si se usa una y otra vez. The problem is if you don't do the process right, El asunto es que si no hace el proceso correctamente, because you get lazy, porque se pone ocioso, then your results won't be the same. pues entonces lógicamente no Now, será I el can't mismo. promise that every one of your churches are going to launch at 200 or 300 people. Yo no puedo prometer que será más de 200 cada una de estas But I'm iglesias, telling you, this process works. pero le digo que este proceso sí And funciona. your church will be a lot larger and stronger if you do Y this. su iglesia será mucho más fuerte y crecida si usted sigue con este proceso. Listen, I'm not about just creating big churches to have big churches. Yo no estoy aquí para crear grandes iglesias. The reason I create big churches is so I can easily create more churches. La razón que yo hago iglesias grandes para seguir haciendo más iglesias. In the Seattle church, when we launch at 200,
we could start the next year building the next church out of it. En la de Seattle, que comenzamos con 200, entonces podemos crear más igual. And that's what we want, is churches that are planting churches that are planting Y churches. eso es lo que queremos, iglesias que planten iglesias. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que digo? All right. Muy So, again, I'm just going to give you, because this is a kind of a tricky thing. People have never seen this before. Así que esto muchas personas no lo saben, así que And the only reason I developed recalco. this is out of necessity, because I didn't like what was happening in church Y lo planting. hice por necesidad porque no me gustaba lo que estaba haciendo antes. So, again, I have my information sheet. Así que tengo mi página informativa, But the first thing I do is I just start talking to the person who I'm working with. pero también comienzo a hablar con la persona Just con getting to know que them, voy a trabajar, finding conociendo out about their family. de la familia, conociendo. And then I begin to introduce them to some of the things of the church Y después comienzo a introducirle las cosas de la or iglesia the future church. o de la iglesia futura. And I give them the sheet so they'll be able to read it. Y le doy la página para que puedan And we leerla. talk about it step by step. Y hablamos paso por paso. What I'm looking for is their questions, Y lo que estoy buscando es qué preguntas tienen. because they will tell me if they're a good fit or not by their questions. A base de las preguntas yo sabré si ellos encajan o no con mi propósito. If they are just excited about it, I'm thinking, well, they're probably on a good connection. Si solamente están excitados y dicen, bueno, quizás sea una buena conexión. But when they start asking me questions like, well, what kind of music are you going to Pero cuando ellos me have? preguntan qué tipo de música vamos a tener, For me, that was almost always an automatic no. ya yo sé que eso es automáticamente un no. Why? ¿Por qué? I didn't care that they liked a certain music or not. A mí no me interesa que le guste cierto tipo de música. It told me that they were thinking about this new church for their personal benefit and not the benefit of the Lo harvest. que me hace entender es que ellos están pensando en su propio beneficio y no el de la cosecha en If sí. they start asking me questions about, well, what do you got for my kids? ¿Y qué tú tienes para mis niños? I understand you want things for Yo kids. entiendo que quieren cosas para los niños. sus But when hijos, I start telling them stuff like, well, we want your kids to be servants and pero disciples. si le decimos queremos que sus hijos sean discípulos también, We want to servidores, train your kids to be que leaders. sean líderes sus hijos. And they're like, no, I want to know more about No, what no, no. children's programs you're going to have. And are you going to have Pathfinders for my Yo lo que quiero kids? saber es si van a tener conquistador y programa para los niños. Then again, what do you have? Entonces, ¿qué tienen ustedes You ahí? have somebody who's thinking this church is designed for me Alguien que está pensando que esa iglesia es para and mí not a church designed for the harvest. y no para la cosecha en sí. And some people would just tell you straight out, listen, this is not for me. Algunas personas serán directos y le dirán, mira, esto no es para You mí. thank them for that. Y tú las agradeces Right? por eso, seguro You know, que sí. that's great. So once I got through this interview, so we're sitting there for an hour and a half. Después que estemos en entrevista por más de una hora, hora y media quizás, At the end, al final, you'll see this on the very back page here, lo van a ver en la parte de atrás de la página, I asked 3 questions. le hago 3 preguntas. And I just got it summarized Okay, here. thank you. You can read the entire questions there. It's the very last part of page Lo pueden 4. leer en la página 4, Or I'm sorry, the very top part of page 4. en la parte arriba de la página. But I 4. basically say, listen, Dice you've básicamente, heard what this new church is going to be like. ¿saben de qué va a ser esta iglesia? If this excites you, Si esto a ti te excita, te motiva, then what I'd ask you to do is don't decide right now to join. no decida unirte ahora en este momento. Instead, I truly believe that God builds his church. Yo en realidad creo que Dios crea su iglesia, forma su So iglesia. what I can ask you to do is, please, I would like you to pray about Así que lo que this. te voy a pedir es que por favor ores en referencia a esto. And if you're willing, I would suggest that you pray to God, God, do you have something else for me to do? Y si estás dispuesto a ser honesto con el Señor, ¿tú tienes otra cosa para mí? Do you have a different direction that you want me to ¿Tienes go? alguna otra dirección que quieres para mí? Que quieres And que pray siga? about this earnestly. Y ora con esto de una forma ferviente. And I'll give you a call in about a week. Y yo te llamaré en una semana. And if God hasn't led you in a different direction and you're still interested, then we would love to have you as part of this Y a team. menos que Dios te haya dirigido en otra dirección, pues entonces me encantaría que estuvieras con nosotros. You see, you got to trust God when you Así plant que a tienes que church. confiar en Dios en esto. And para if formar la my initial thought when I meet somebody might be, oh, they're perfect. Mi pensamiento original podría ser, ellos serían Because some people perfectos. are very good at trying to show you who they think you want to see. Y muchas personas son muy buenos mostrando lo que usted cree que ellos quieren ser. They're experts at putting on different masks. Son expertos poniendo distintas máscaras. Or maybe God does have a completely different ministry for them. O quizás el Señor tenga un ministerio distinto para ellos. I want the people that God decides should be in this Yo church. quiero la gente que Dios decida que deben estar en So este that's always equipo. the first question.
Esta es la primera pregunta entonces. Now, I will tell you though, if I don't want them in my core team, I have a little bit different twist on that. Que si no los quiero en mi equipo, yo tengo algo distinto que decirles. Let's say that this person showed me obviously they don't have the same vision. Digamos que esta persona me muestra que no tiene la misma visión. Then I would say, listen, I want to thank you so much for taking time with me today. Entonces yo le diría, mira, te agradezco en gran manera que estuviste conmigo. And my first question is, would it be all right if I sent you an invitation to our grand opening? Sería bueno que no te molestaría o te gustaría que te invite cuando hagamos la apertura. You see, they have no idea. They've just been taken out of the running for Ni 14. cuenta se dan que fueron eliminados del equipo. All I said is, can I send you an invitation to our Solamente grand digo, bueno, opening? te puedo enviar una invitación. Remember, the core team is built before you ever start the Acuérdense church. que antes de que forme la iglesia tiene que tener el equipo, así que no lo saben aún. And so they're thinking, well, yeah, why would they say no to that, right? Seguro que van a decir que sí. Porque van a decir que no. And then these next two questions are for whether you want them or not, either way. Y esto es en caso de que ustedes los quieran ellos o no. La próxima pregunta. So the second thing I say is, listen, Satan has just heard our conversation. Satanás acaba de escuchar nuestra conversación And he is not liking what he's y hearing. él no le gusta lo que nosotros hemos hablado. And he's going to do everything in his power to try and stop this Y él va a church. hacer todo lo que está a su poder disponible para detenernos. So I would love it if you'd be willing to be a prayer partner for Yo us. quisiera a María, si tú puedes por favor orar con nosotros, ser un compañero en oración. Can I ask you to put it in your prayers to pray for this new church? ¿Podría pedirte que lo incluyas en tus oraciones, orar por esta iglesia nueva? So you can see what is the real emphasis here. Decir que cuál es el énfasis real en esto. It's ¿Cuál prayer, right? It's Es connecting oración, to Christ in this. conectar con Cristo, ¿no? And then the last thing we ask is this. Y lo último que preguntamos es, So I say, the only way that we're ever going to be able to spread the news about this new church la única forma en que podemos promulgar las nuevas en esta iglesia, de esta nueva iglesia, is if people can hear about it. es si las personas escuchan del mismo. But I don't know enough people to spread the news. Pero no conozco gente suficiente para eso, para las noticias. So would you be willing to share with me the names of people that you think would be excited about ¿Estaría this? dispuesto a compartir personas con el mismo tipo de mentalidad en referencia a esto? It also makes my job easier because you know your friends better than I do. Y me hace el trabajo a mí más fácil porque tú conoces a tu And esta so you persona, know no yo. people who are going to love this type of church. Tú conoces personas que van a amar este tipo de iglesia. And that's how we can make this thing grow. Y así es que podemos hacer esto crecer. And then I just say, is that fair? Y yo diría, ¿es esto justo? And they say yes, Sí, dicen almost ellos. every time. Casi todo el tiempo lo dicen. And then you know what I say right Y away? sea que yo digo rápido. Oh, thank you so much. Can you pull your phone out? It'll be helpful to do that right now. Gracias. Tú podrías entonces poner tu teléfono apagado. I'm telling you, you let them walk out the door, you're going to get very few Y contacts. créeme que ustedes van a recibir muy poco contacto. You just say, I've got a few minutes. If you wouldn't mind, kind of go through that list, and you'll probably think of more later. But if you can give me a couple names right Si now, ustedes that would pudieran be darme really todos sus helpful. contactos ahora sería formidable. And then I always thank them for giving me those Y names siempre le doy gracias por darme los and nombres. remind them that every new name they give me really makes a difference. Y le digo que hace una diferencia enorme esos nombres nuevos que me dan. So this is how we went from 7 names Así que de 7, así fue que comenzamos, to interviewing over 200 people. a 200 personas entre And we actually tracked this on a sheet. We went 11 generations deep. Y de hecho, nosotros desglosamos esto a So the 11 first person generaciones. told us about some people, they told us about some people, they told us about Uno some nos dijo people, de otro y así, over and así, over and over and over. vez tras vez. And that's how we're able to grow a big church. Y así es que podemos Now, crecer a una question iglesia you have grande. right now, right, is were these all Adventists, right? Y That's la your pregunta question? sería, ¿eran No, they were todos not. adventistas? No, They no were eran not all adventistas, Adventists, but they were mostly Adventists. pero eran mayormente adventistas. Because Adventists know Adventists. Adventistas no conocen So adventistas. most of their friends were Así Adventists. que muchos de sus amigos son adventistas. But I actually have no problem bringing non-Adventists in a core team if they have the same vision and they understand this is an Yo Adventist no tengo church. ningún problema traer personas que no son Because adventistas, we siempre always tengan la end misma up visión. converting them. Porque siempre nosotros terminamos convertidos Every time. y los bautizamos. I'll tell you something crazy. You're not even Le going to digo believe algo que this. suena como locura. Every church plant I start, I try to hire a band that's non-Adventist. Casi siempre cuando planto una iglesia trato de Either emplear piano una player banda or que no full son worship adventistas. team, whatever it is. el servicio de oración, para el servicio de oración que no sean adventistas. Because we always baptize Porque them. siempre los bautizamos, aunque no se den cuenta. We had this last church I did in Laurel.
Teníamos uno en Laurel, You know, that en la was ciudad. just 3 years ago. We less than 3 years ago we started that one. Menos de 2 3 years años ago. atrás, 2 años atrás. Yeah, and we hired a team, a 5-person team there, Y empleamos un equipo de 5 personas. and they brought in another worship leader with them that they met. Y trajeron otro director de alabanzas. So there's 6 people there. Así que habían 6. 3 of them are already baptized 3 de ellos ya se in bautizaron less than 2 years. en menos de 2 años. All 3 of the worship leaders are baptized Y now. los otros 3 líderes de adoración también eran But 3 of them bautizados. moved back to Atlanta, 3 se mudaron para la ciudad de Atlanta. and guess what they're doing now? ¿Y qué creen que están They're haciendo? all playing in Adventist churches in Y están Atlanta. tocando en iglesias adventistas ahora. Yeah, it's a great way of bringing Es una people into forma your formidable de church. traer personas a la iglesia. Okay, so right now I know that there's usually a lot of questions. Casi siempre hay muchas preguntas. So go ahead and ask if you have a question. Así que si tienen preguntas, háganla ahora. This is some heavy duty stuff, right? Esto es You algo never heard bastante anything like fuerte. that Ustedes before, nunca have habían escuchado una cosa como esta antes, ¿no? I am impressed. Estoy impresionado, dice él. This Así is que, así, Interviewing people one así on que one. comienzan los grupos pequeños entrevistando So a las if you see on personas. your sheet, and this is a different section, ¿Tú tienes todo? but your sheet, oh, did I give you mine? Anyway, the very, very bottom of page 4, En la parte de abajo de la página 4, that kind of tells you my process. ese dice cuál es mi proceso. So once I get 12 people in my core team, Así que una vez que yo tengo 12 personas en mi equipo de núcleo, then I begin a small group. entonces comienza un grupo pequeño. And it tells you exactly what I do in there. Y dice This shows you exactamente- exactly what I do. Le enseña exactamente lo que yo hago. Once I get 20 members, I begin to do community impact projects Una with vez the que yo team. tenga 20 miembros, comienzo a hacer movimientos de impacto para la comunidad. And I wrote on here, once I have 30 to 50 committed core teams, then I begin something I'll teach you later, a 5-month pre-launch Y entonces process. después comienzo otro tipo de programación de 5 meses. Luego les hablaré de ello. And so we'll explain that a little bit more as time goes on. Explicaremos eso luego. Yes. No. Comienzo Community primero- first. primeramente la comunidad, All right, always community first. siempre comunidad Then primero, core values. después la núcleo, Create your equipo de proposal núcleo, and your information crean sheet. su Then begin propuesta, this. su Then begin the página interviews. informativa, y entonces la Because you don't entrevista. know you don't know what you're looking for until you do all that other work first. Tú no sabes qué buscar hasta que tengas esto. No, we're not impacting the community. The first thing we're doing is just learning about the community. Estamos primeramente Yeah, we're not trying to impact the aprendiendo de la community at comunidad. first, because maybe if I see a need, I can reach myself. That'd be all right. Quizás yo me ponga But disponible my si veo job una is just to necesidad. learn about the needs, not meet the needs right away. Pero identificar las necesidades, no hacerla, cumplirla en el momento. So good questions. Yes. Durante este tiempo, ¿tiene estudio bíblico con la just talking. persona? Solamente Bible hablando. study happens after relationship. Después viene el estudio bíblico una vez que usted You don't. desarrolla I una don't ever relación. start a Bible study with anybody anymore if I don't have a relationship with them first. Yo no hago un estudio bíblico a menos que tenga una relación con la persona. Yes. Well, I call them within a week because I said I'd call them back. Yo lo llamo después And de una then we semana. have once I hit 12, every week we have a meeting with the core team every single week. Y después, cada semana tenemos una reunión con And so el I'm equipo de training núcleo. them. That says right here in the bottom what I Lo do. dice en la parte abajo de So- la página. Well, if there's somebody I met and they said no, or if I said no, I don't keep in contact with them. Yo no And mantengo I'll send contacto them an con una invitation to persona the que grand diga opening, que no haya aceptado de mi but I'm grupo. too busy to keep contact with Pero yo estoy them. muy ocupado I've para got to mantener focus on contacto. building the Tengo church. que enfocarme Now, en if they happen plantar to la be iglesia. like a non-Adventist who said, I really want a Bible study, I'll do that. Ahora, si ellos están interesados en un estudio But bíblico, that's not me my ocuparía de goal eso. right now isn't evangelism. It's building the solid DNA so that it can have explosive evangelism later. Mi meta es crear el ADN para que tenga una Right. reacción explosiva luego. Yes. Basically, it's a fellowship thing. Fellowship, right? You begin like what you're saying, the step by step. Es un tipo de camaradería, un grupo de camaradería. Not starting with religious first, right? Because Well, I'm comenzando not con even religión. doing either one. I'm not No trying estoy to haciendo ninguna de las dos. I'm not trying to build community. I'm not trying to build religion. I'm trying to build a core team. Estoy tratando de crear un equipo. Christians, they are just Well, right. They don't have to be, but No they almost tendrían que always ser are. cristianos, pero casi I've siempre lo had son. I've had Cristianos. I've had one atheist and one Batai
Yo tenía um, un ateo y uno que on pertenecía my a court Batai teams, en mi equipo de but that's núcleo. pretty rare. I mean, that's Pero eso es muy raro. very few people that are not Christian are going to want to be part Muy of a pocas personas court que no team. son cristianas no van a querer pertenecer a un equipo de núcleo. And the only reason I had them is because they were related with somebody else Y on la the court razón que ellos team. estaban con nosotros era porque eran But you familia will con have otros. people who are Baptist or Catholic or something. Tú puedes tener bautistas, They may come on católicos. your court team. Ellos pueden ser Yeah. parte del núcleo. Yes. O sea, estamos hablando de formar un equipo para Forming a team too, to evangelize. uno de los, en el último evento que pasó nos dieron unos libros que estaban en el bulto. They gave us on the last event some booklets, the one 2 weeks ago. Uno de ellos fue escrito por el pastor Roger Hernández. One of them was the author is Roger Hernandez, pastor, En uno de sus párrafos él dice que and he says in one of his para tener paragraphs, una iglesia llena de gracia in order to have a church full of grace, es necesario tener dirigentes locales. we need people that are local, leaders that are local, full of grace as well. Yeah. Y esto no viene del rendimiento o mejoramiento personal, sino del rendimiento a Cristo. This comes when we relationship with Christ, not by own. Yo creo que esto también pudiera aplicarse I think that this could be applied para also formar el equipo de evangelización. to form part of the core team as well. Ahora es como si, porque dentro del mismo equipo aparecen personas que tienen ideas Because- diferentes y quieren exponer. Because we have people with different visions and ideas in the same, we might have, ¿Cómo and trabajamos con esas personas how we que deal with those vinieron people a este evento? that didn't come to this event, how we deal with them, that they have different visions and ideas. Well, if you're starting the church plant, Si tú estás comenzando, then el you need equipo to de decide planteo, if they have a different vision, they probably shouldn't be in the si, same plant si as tienen you. una visión distinta, entonces no deberían ser miembros de ese equipo núcleo. Yeah, you don't want to have conflict throughout the entire No quiere thing. tener conflicto desde el principio. Yeah, Y that's por what eso the es que interview tiene la is for. entrevista, precisamente para eso. So, I mean, you might have to ask Zarandear. me personally another time, Me get puedes more preguntar detail. personalmente para más detalle y yo te lo puedo explicar. Yeah, but the thing is you're always training your core team how to be filled with grace, Pero how to be acuérdate, Christ-like. tú siempre estás enseñando a tu equipo cómo tener gracia, la gracia de Cristo. Every single week, I meet with the core team that I built, that I've chosen through the interview process, Cada semana yo me reúno con esas partes de ese and we equipo do training nonstop every y week. hacemos entrenamiento toda la semana. And again, sin it's on the detener. back here, Y so también está ahí en la parte postrera de la página. it tells you a little bit about that. But I'm out of time, so I'm going to hand the Así time que ya, over tengo que darle el tiempo to al doctor Dr. Rosario. Rosario. here. Les enseña cómo entrevistar a las personas. That's so important that I usually handle most of it. Eso es tan importante que por lo general lo hago yo. Question to you. Did you like it? Una So let's pregunta, put ¿le a hand gustó? together. Vamos a aplaudir al hombre. Okay. We have to close in the next 10 minutes. So Tenemos que cerrar let los me próximos tell 10 you what we're minutos. going to do. So tomorrow we will Así que continue. mañana seguimos con la programación. Please bring all your handouts. So Traigan don't todos leave los it papeles, home. todas las hojas. The idea is we are supposed to start at 9:30, but it means that 9:30 means that we'll start with the devotional. So A las 9:30 comenzamos so con el we will be devocional. here from, in my case, 8:30, 30 something, and 9:15 we will start some service. Okay. Okay, comenzamos a las 9:15 con algún tipo de So servicio. in the agenda you have what we have for tomorrow. What que we tiene covered, mañana. what we covered today is Cubrimos hoy God's fue mission in church. You remember that? la God's misión de mission in Dios en la church. iglesia. You remember that? ¿Recuerdan? So our call to plant churches. You remember that? Our call to Nuestro plant llamado churches para el planteo de in the iglesias. Seventh Adventist Church. ¿Se acuerdan de eso? Okay. You remember the break? I know you remember the break. Solamente se acuerdan del descansito, ¿no? The personal impact for church planters. You remember that? También se recuerdan del The impacto. family, and you remember that La we had familia. the three scenarios that Los we tres share escenarios about. que mostramos. Also, we have plans that change the word. The word, yes, and Y focus should be planes the que harvest cambiaron el mundo. and understanding the community. We'll be talking La tomorrow cosecha. more about this. Y cómo conocer a la comunidad. We had the eight step for understanding your community. 8 pasos de cómo conocer We o talk about entender the su core comunidad. values. Talk about the core values. Valores nuclear, We talk- de núcleo, perdón. We talk about the building a propelling vision. Y cómo crear una visión que propulsa, que Okay, impulsa. correcto. Building a dream team. Creando un equipo ideal. And then we had chosen the right team, and now we have the close. Y escogiendo As we un close, equipo correcto. I don't know if from all of you, but maybe from most of you, I need that you tell us in a very simple, quick and simple word or phrase or whatever,
So English or Spanish, you say you choose. So what you learn. So what's the most important thing En una you are taking palabrita, with you today? en una frase, quiero que me digan qué aprendieron hoy. What's the Una most frase important o una thing? palabrita, lo What's más most importante. important? So, Lo so más you just raise your importante. hand. What's the most important thing? So ¿Cuál fue lo más what, importante? so what impacted you today? So what was that word or that Bible test impactó? that impacted you, that make a difference, that maybe the Holy Spirit used that Que to el Espíritu to come Santo to te you. utilizó So para llegar a ti. it's not a speech. You say No, no, this es and this. una declaración, es una palabrita ya. Give him the mic. No, the gentleman over here. Okay. Thank you. Okay. Is that? 2 things that are going to stick with me is to make Dos sure cosas you que have se quedan balance conmigo, que and tenga structure. balance y estructura. You always need a plan. Y siempre well thought necesita out un plan. Balance, instruction. You need a plan. Yes. Perfect. Okay. Perfecto. You here. After. You lady. The 5E. The 4. The 4E. 4P. That for me is. Can you remember that? Number one. Las cuatro. is, I E. just write them here not to forget it. Me That's la escribí aquí para no olvidarme. Identify. Identificar, And, the antecedent. interceder, Is the, Invertir. and enjoy. That's a path to make a disciple. Very simple, right? eso es lo más fácil para ser And discípulo. only for that I here today. Y I solamente, feel that si I eso fue lo am happy. único que me llevé hoy, eso fue suficiente, esas 4 cosas. Be vigilant to your community. Be vigilant to the community. Sé vigilante a tu comunidad. Thorough, detailed preparation. Ser detallado y desglosar todo detalle. How to build a relationship with people, Relaciona, and from building relationship, Crear you relaciones con make las the personas. foundation of that, and then start building y on hacer that. una fundación y así traer a otras personas. Crear relaciones. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién más? ¿Quién más? Wait, you are taking something today. What's the most important you are taking? You tell me. ¿Qué es lo What's the más most importante que important se thing? están llevando hoy? Para evangelizar. Sabiduría para Wisdom in order evangelizar. to evangelize. What's the most important thing you are taking? What's the most important thing? I don't want to go one by one, but yeah. ¿Quién más? Yo quiero decir, I want to say. yo he sido grandemente impactado por esta I've been programación impacted greatly by this y creo presentation. que mañana vamos a continuar, And tomorrow we're going to continue. pero depende ahora de nosotros But it qué depends vamos on a us hacer now. con toda esta What we're going to do información, with all this information? porque vamos ahora a guardarla en un closet Are we going to o put it in a vamos a, closet? con la ayuda de Dios, a vivirla y a compartirla Or we're con going to nuestra live it iglesia and we're going to share with our churches. para ser nosotros instrumentos So de we can be bendición, instruments of blessing. para que esa visión celestial pueda ser llevada this y celestial puesta en vision ejercicio en el lugar donde nosotros estamos teniendo be with nuestro us. liderazgo. And be part of our leadership. Eso depende de nosotros. That depends on us. Thank you. Gracias. You too. The core team is something very new to me. The core team. Yeah, I'm El equipo surprised de that núcleo we es muy study nuevo this para way mí, because pero me we gusta always cómo lo in the explicó. past wrongly, we just said, hey, Siempre we're el pastor, ready, we just pull the siempre el wrong people, pastor. we end up explosion. Pero ahora es una explosión Yeah, distinta. the core team now, I realize La, it's so important. el equipo de núcleo Okay, awesome. me encantó, me gustó. Bueno, me gustó muchísimo I porque liked it a realmente lot estoy aprendiendo because I'm mucho learning. y yo creo que teníamos una iglesia dormida And we have a church y that si was seguimos sleeping. así pues se va a perder los hermanos, los miembros y Everybody's going creo to que get lo lost. que estamos haciendo en la So what iglesia I es think what we llegar, do in church sentar is y just almorzar sitting down, y eat, saludar a have los lunch, hermanos y nuevamente say a hi la and casa bye, y regresar and cada go to church semana and that's it, y yo go creo back que to- este es to el house. propósito Dios ha mandado a ustedes para que And I think that podamos this is the reavivar a la purpose of God iglesia, to send you tengamos un both. cambio So we can have a y change in our lo churches. necesitamos y estoy We agradecido y need this, contento. and I'm very thankful for that. Everybody? Oh, you want to say something? You know, in real estate, they En say bienes raíces. leads are very important. Los contactos que usted tenga son muy importantes. And I discovered that Pastor Leddy's method Y descubrí que el método del pastor Leddy of interviewing de entrevistar and getting contacts y conseguir to contactos call those contacts, get other contacts, para conseguir otro contacto y llamarles multiplying the effort y multiplicar is el very esfuerzo effective. es muy efectivo. And I realized that Y it's me he like dado a cuenta. similar method of the real estate Es process. similar a lo de los bienes Yeah. raíces. You know, and I see where the success could come from that. Y Thank yo you veo very de much. dónde viene el éxito. Ok, vamos a ponernos de pie. Ok, vamos a orar. We're going to pray now. Quiero agradecer a Zaida.
I want to thank Zaida. Yo oraré para que pueda venir mañana. I'm going to pray so she Que, can come tomorrow. comience con prefiero a mi Cristo. Yo quiero And escuchar. I want to, Quiero for you to agradecer say, a David and a David también. y a cada uno de ustedes por Y a por cada estar uno, aquí. and each one of you being Um, here with us. Si alguno de ustedes If any no of you se ha registrado en la lista, hasn't puede registered hacerlo yet, hoy. Vamos a please tener do como it today. 15 minutos más. Si no, venga mañana un If poquito not, más temprano come early y lo tomorrow, registramos los 2 días. ¿Está bien? And we'll register for Oramos. both days. We pray. Señor Jesús, Our Lord Jesus. gracias te damos, Thank Padre. you, Alabamos tu Father. nombre. And we praise your name Estamos contentos, We're oh very Dios, happy de servirte to serve y you. de poder tener esta fact hermosa, that we can have this hermosísima enseñanza durante todo este Teachings día. during all this day today. Nos ha parecido un momento corto, breve, It has been a short time, porque it seems, tú has estado enseñándonos. because you have been teaching Te us. agradecemos por el pastor Steve, We want to thank you por for traerlo Pastor aquí a Steve este for lugar. bringing us to this Y place. te agradecemos, Padre, por todos los que han estado And all colaborando of de una u the otra people that have been manera. collaborating with El this video, el project. The videos, sonido, the el music, the sound, almuerzo, lunch, todo tipo de servicio, la apertura de everything that este we have lugar, done, even the opening of el this place. liderazgo de la iglesia, leadership of the nuestros church, administradores por the proveer los administrators fondos. Gracias, for Padre, providing the funds. en el nombre de Jesús. We thank you, Jesus, in Amen. your name. Amen. God bless you. See you tomorrow. Thank you. Take care.